Tak, Bu ya. Oke, silakan dibuka buku kurs Bu, halaman 68 ya. Di halaman 68 kita akan belajar mengenai verb plus akusatif dan personal pronomen inakusatif. Personal pronomen itu kata ganti orang untuk kata ganti orang dalam kasus akusatif ya. Untuk nanti dia berubah jadi me, do berubah jadi di, r jadi in, s tetap s, si perempuan juga tetap si perempuan, si yang plural, si mereka juga tetap jadi si formal yang Anda juga tetap jadi si, wir jadi uns, dan ir jadi oi. Ya. Nah, lalu kalau untuk fur plus akusatif, fur itu merupakan preposition dari akusatif. Fur when untuk siapa, when juga merupakan w frage dalam khusus untuk akusatif. Artinya siapa. Jadi fur when untuk siapa. Nah, ini contohnya für mich bitte einen Salat. Untuk saya ya fur lalu mich. Mie-nya adalah kata ganti dari ich, für mich untuk saya bitte einen Salat. Untuk saya tolong sebuah salad. Nah, lalu ada das Wasser ist für den Hund. Das Wassernya di sini dalam bentuk nominatif ya. Das Wasser is air ini untuk anjing saya. Untuk anjing. Entschuldigung. Für tadi untuk, den Hund berasal dari der Hund. Karena dia akusatif, maka dia berubah jadi den. Ya. Oke. Lalu amangan. Gitu ya. Contoh lain. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Jadi untuk akusatif, itu kan rumusnya adalah subjek plus verben plus akusatif objek ya. Waktu itu, akusatif objeknya ini bisa berbentuk orang ataupun benda. Gitu ya. Atau sesuatu, nah itu bisa jadi eh, objek dalam akusatif. Contoh untuk yang orang ya, untuk person. When live Petra, when di sini siapa yang Petra cintai artinya, nah when-nya di sini merujuk ke person. Lalu live-nya sebagai verben yang dikonjugasikan ke kata Petra. Nah, lalu Petranya sebagai orang ya di sini. Nah, lalu dijawab Petra liebt ihren Mann. Nah, itu adalah jawabannya. Petra mencintai suaminya. Ihren Mann-nya di sini sebagai akusatif objek. Gitu. Akusatif objek, ihren Mann. Ya, nah lalu kalau untuk yang benda, contohnya was hast du, gitu. Apa yang kamu miliki? Ich habe ein Auto. Ein Autonya merupakan akusatif objek. Ya, ih-nya subjek, habe-nya sebagai verb, ya, ih-nya objek, habe-nya sebagai verb, lalu ein Auto sebagai akusatif objek. Oke, bisa dipahami? Ya. Oh, tidak, Suaranya hilang-hilang, suaranya hilang-hilang. Ah, oke oke. Ya, soalnya putus-putus. muncul tulisan connection tidak stabil. Oke, saya ulangi. Tadi sampai yang mana? Terdengarnya? Tes.
Halo, saya coba off cam biar ada suaranya jelas. Halo, tes tes. Halo, tes. Sudah ya? Ya, Ah, oke, saya off cam dulu. ya, Nah, bro. tadi sampai mana penjelasannya? Yang terdengar, saya ulangi ya. Hmm, halo, On tes off tes. cam. Ya, Ya, saya coba on cam lagi ini ya. Nah, oke, jadi tadi untuk objek akusatif itu bisa untuk orang dan sesuatu ya. Nah, untuk orang, contohnya when live Petra, siapa yang Petra cintai? Petra live Ihrenman. Petra mencintai suaminya. Di sini Ihrenman sebagai akusatif objek. Nah, lalu was has tes. Oke, halo, Bulia. Nah, ya. ya. Nah, oke tadi saya ulangi ya. Jadi untuk objek akusatif itu bisa untuk orang dan benda, ya, untuk sesuatu. Contoh kalau untuk orang, when live Petra, siapa yang Petra cintai? Petra live Ihranman. Petra mencintai suaminya. Ihranmannya di sini sebagai akusatif objek, ya. Saya bantu tuliskan di kolom chat. Saya tuliskan dulu ya. Ya, hari selamat. Ya, Iya, tulis aja. iya betul. Nah, untuk in person, itu ya. Saya kirimkan penjelasannya di kolom chat. Silakan dicatat dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Udah di screenshot aja. Udah, bro. Udah di screenshot aja. Oke, gitu ya. Selanjutnya,
Ya, ada contoh lain. Ich esse einen Apfel. Gitu ya, ich esse einen Apfel di sini. Lalu ada lagi misalnya ich liebe meine Familie. Nah, ich untuk ya ich esse einen Apfel, ihnya sebagai ya, untuk ich esse einen Apfel, ich sebagai subjek, esse verben yang dikonjugasikan dengan subjek ich, lalu einen Apfel. Einen Apfel ini sebagai akusatif objek. Nah, lalu untuk ich liebe meine Family, family itu juga sama, ich sebagai subjek, liebe sebagai verben yang dikonjugasikan dengan ich, lalu meine Family sebagai akusatif objek, ya. Nah, lalu kalau kita menggunakan preposition, preposition itu yang tadi ya, yang for seperti itu. Kita contoh, ich habe eine Tasche für meinen Bruder. Di sini ich sebagai subjek, habe-nya sebagai verben, eine Tasche sebagai akusatif objek, lalu für meinen Bruder itu preposition, preposition objek untuk akusatif preposition, gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Itu dalam akusatif untuk apa namanya? Untuk prepositionnya kita ada yang khusus yang untuk akusatif, bis, lalu ohne, lalu für, eh, lalu durch, gegen, ya. Nah, lalu ada verben-verben yang untuk akusatif. Verben untuk akusatif itu suchen, kaufen, besuchen, ya, saya sambil tuliskan di kolom chat. Nah, ini. Oke, bentar lagi ya.
Nah, ini ya, preposition dalam akusatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai personal pronomen im akusatif dan fur plus akusatif. Nah, fur plus akusatif ini dia bisa berada di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Seperti contoh, fur when, furnya ada di depan, disusul dengan we frage. Hanya seperti itu ya. Lalu kalau dia di awal kalimat lagi, jadi misalnya für mich bitte einen Salat, itu furnya juga di depan, disusul dengan personal pronomen ya, baru keterangan dan objek dalam akusatif. Nah, kalau furnya di tengah, itu das Wasser ist für den Hund ya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, jadi ada pertanyaan terkait verb plus akusatif dan personal pronomen im akusatif. Kalau belum ada pertanyaan, silakan dikerjakan yang 68. Nah, untuk yang nomor 9. Bagian 9 ini ada 3 gambar. Jan trifft Lela. Sehen Sie die Bilder an, was passiert? Wie ist das in Ihrem Land? Erzählen Sie. Jan bertemu dengan Lela, kita disuruh melihat foto-fotonya, apa yang terjadi, seperti apa di negara Anda. Nah, ini kan contohnya di gambar, mereka gambar satu yang A, Jan bertemu dengan Lela. Nah, lalu di sini yang B, Hunde verboten, dilarang membawa anjing ya. Jadi ini di restoran dilarang membawa anjing. Nah, tapi di gambar ketiga di kafe mereka anjingnya boleh dibawa ke dalam. Nah, kira-kira yang mana yang sama dengan di Indonesia? Hmm, Oke, gimana teman-teman? Halo, ditempel terus. Tunggu ya. Halo, teman-teman. Tes. Halo. Halo. Ya, Prof. Oh, oke, sudah ada ya suaranya. Nah, tadi untuk
Pertanyaan for plus akusatif dan personal pronomen im akusatif. Apakah ada pertanyaan? Eh, Sambil dilatih aja, Frau. Oke, Tadi kan pembicaranya terputus-putus. ya. Nah, oke ya, sambil kita latih saja. Jadi kalau untuk for plus akusatif itu posisinya bisa di awal kalimat ataupun di tengah kalimat, tergantung konteksnya saja ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian 9 yang im restaurant. Jan trivela seien si di builder an was pasir, wie is dan is in Remland. Ya, jadi ini Yan bertemu dengan Lela. Kita disuruh melihat gambarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di gambar A, mereka mau bertemu di restoran, tapi ternyata ada larangan membawa binatang ya, dilarang membawa anjing. Ya, seperti di gambar B. Jadi, lalu mereka pindah ke kafe di gambar C. Nah, untuk di kafe mereka boleh membawa anjing. Seperti itu bisa dipahami. Sepertinya putus. Halo, tes. Halo, teman-teman. Iya. Halo, aduh, putus-putus ya. Sudah ada lagi suaranya? Putus-putus lagi, Frau. Putus-putus lagi ya. Oke. Nggak tahu kenapa gangguan lagi ya. Kalau sekarang tapi ada ya suaranya. Ada. Oke, oke. Nah, jadi tadi saya ulangi lagi, ini di gambar nomor 9 yang im restaurant, yang trivela, kita disuruh melihat gambarnya, apa yang terjadi, dan bagaimana perbandingannya dengan negara kita, dengan Indonesia gitu ya. Untuk gambar A, ini mereka mau bertemu, niatnya makan di restoran, tapi eh, ternyata ada larangan membawa Larangan binatang tidak ya. boleh bawa anjing. Ya, richtig. Hunde verboten. Jadi gambar B, mungkin di sini mereka lagi berdiskusi. Nah, akhirnya di gambar C mereka makan di kafe yang boleh membawa anjing sampai ke dalam ya. Kira-kira kalau di Indonesia bagaimana? Apakah boleh di restoran atau di kafe membawa binatang, membawa anjing? Saya rasa Ada, kalau Frau. Saya pernah bawa anjing sendiri. untuk di restoran dan kafe Ada, ada ya. Oke, ada. ada. Oke, Di berarti Ciampasco kita bisa bawa bawa anjing sama eh, ini di atas daerah Setiabudi, mall yang terbesar juga boleh bawa binatang. oke. Berarti kalau di Indonesia masih ada yang memperbolehkan ya, baik untuk di restoran ataupun di kafe. Gitu ya. Ya, Bahkan setahu saya juga ada kafe yang khusus binatang itu ya, yang isinya adalah kucing, anjing ya, kafe-kafe yang kafe ya. untuk para pecinta binatang. Oke, jadi kalau di Indonesia boleh. Nah, sekarang yang 10A. 10A kita akan huren di Bestellung huren Sie das Gesprach was bestellen Jan und Lela Ben- gitu ya. Di Bestellung urutannya kita disuruh mendengarkan percakapannya apa yang dipesan oleh Yan dan Lela gitu ya. Jadi ini ada 5 menu. Nah, nanti kira-kira menu mana yang dipesan oleh Yan dan menu mana yang dipesan oleh Lela. Sebentar. Nah, saya cari dulu. Ini huren nomor 93. Oke, connection saya unstable, tapi coba ya, bismillah. Semoga bisa. Guten Abend. Hallo.
Wir möchten bestellen. Oke, berputus lagi, teman-teman. Sebentar ya. Sebentar saya coba geser tempat dulu, ein moment ya. Halo, tes. Sudah lebih jelas? Jelas, Bro. Oh, oke. Kita huren lagi ya. Nah, einmal. Nah, tadi hurennya yang 10A ya, teman-teman. 10A, kita mengurutkan yang mana makanan dan minuman yang dipesan oleh Yan dan Lela. Oke? Sebentar. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela, ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke, jelas. Oder noch einmal. Jelas, tapi baru masing-masing dua yang dipesan menunya yang kedengarnya. Ya, Risti, masing-masing memang memesan dua, satu makanan, satu minuman ya. Pak, kita dengarkan satu kali lagi. Ya. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela, ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Ya. Boleh. Untuk Yan, dia memesan apa? Apfelsaft Charlotte, pizza mit Gemüse. Pizza mit Gemüse. Ya, richtig. Apfelsaftschorle und Pizza mit Gemüse. Lalu kalau Lela? Cola mit Salat mit Käse. Oke, Cola und Salat mit Käse. Nah, lalu tadi di akhir ada Wasser. Wasser untuk anjingnya ya. Tahu ya. Ya, nah sekarang yang B. Kita kurang lagi yang 10B. Ein Moment. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela, ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke. Nah, ini untuk yang 10B kita disuruh melengkapi dengan personal pronomen im akusatif.
Ya, tadi was mochten Sie trinken? Ditanya oleh pelayannya, kellnernya, apa yang ingin Anda minum? Nah, lalu für bitte einen Apfelschorle und für Lela gitu. Nah, itu kira-kira diisi dengan personal pronomen im akusatif apa? Für mich, Für mich, richtig. Für mich und yang belakang für eh si, dich. Ya, richtig. Für mich si und dia perempuan kan Lela. ya, richtig. Tapi di untuk di berarti do ya. Jadi arti dari kalimatnya untuk saya ya, untuk saya tolong jus apel dan untuk kamu Lela gitu ya. Jadi dia bertanya untuk do-nya, untuk Lelanya dan Lelanya di sini dia jadi do. Makanya kita pakai di. Nah, lalu ihlade pung 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 ein. Oh, jadi Lelanya jadi di kalau untuk Jannya mih ya. Jannya mih ya Risti. Karena kalau misalnya yang Lelanya jadi yang si perempuan itu nanti Mm. bukan pakai di tapi pakai si gitu ya. Jadi lebih nyambung untukku, untukku jus apel dan untukmu gitu kan. Itu lebih nyambung kan? Jadi di ya. Ya, makanya kita pakai di bukan pakai si. Ya, oke. Lalu ihlade pung 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 ein. Di Dih, ya, Risti, ihlade dih ein. Aku akan membelikanmu minuman. Gitu ya. Makanya dia menjawab, oh danke, bitte eine Cola. Oke, terima kasih. Tolong cola. Gitu ya, bitte eine Cola. Nah, lalu, und was möchten Sie essen? Dan apa yang ingin Anda makan? Gitu ya. Ini si für mich, Kelmer lagi. Nah, lalu für mich, für mich ya, richtig. Für mich bitte einen Salat mit Käse. Tolong salad dengan keju untukku. Gitu ya. Nah, lalu gern. Und für, und für dih kalau lagi balik dih. ya, di, richtig gern. Und für di, lalu dengan senang hati dan untukmu gitu ya. Jadi kan tadi untuk aku salad dengan keju. Lalu untuk kamu gitu ya, makanya kita pakai di lagi. Nah, lalu jadinya yang bawahnya für pung 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 bitte eine Pizza mit Gemüse. Für mich, mich. Kurmi ya, Rifti. Ini Lelanya yang menjawab ya. Untukku, tolong pizza dengan sayur. Gitu ya, pizza dengan sayuran. Kunnen Sie auch Wasser für den Hund bringen? Bisakah kau bawakan air untuk anjingnya? Nah, lalu dijawab, ya, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für. Für anjing berarti dia masuknya ke si apa di? Dia masuknya ke R. R O in ya dia. In, ya, richtig. Ya, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Ya, tentu saja aku akan membawakan air untuknya. Ya, jadi anjingnya di sini personal pronomennya adalah in dari R, dari subjek R ya. Oke, sekarang yang bagian C. Nah, untuk yang C yang ada gambar dadunya ini, itu kita bermain dadu, tapi karena dadunya tidak ada, jadi kita modifikasi saja. Saya jelaskan dulu ya. Jadi for when is was untuk siapa? Di sini disuruh bermain secara berpasangan. Setiap orang melempar dadu 2 kali. Pertama untuk makanan atau minuman dan kedua untuk kata ganti orang. Nah, contohnya
di sini keluar angka 3 dan angka 6. Angka 3 tadi karena keluar pertama berarti untuk makanan dan minuman. Contoh der Kaffee. Nah, lalu untuk angka 6 untuk personal pronomen ihr ya, makanya jadi der Kaffee is für euch karena kata ganti dari ihr adalah euch. Bisa dipahami? Ir-nya jadi Ir-nya jadi euch. Diganti ya. Jadi bukan der Kaffee is für ihr, tapi der Kaffee is für euch. Oke? Ya. Nah, sekarang karena tidak ada dadu, jadi saya yang memilih angkanya ya. Yang dadu nomor 1 untuk makanan atau minuman, saya pilih angka 1. Nah, lalu dadu kedua saya pilih angka 5. Ya. Angka 1 dan angka 5, silakan. Jadi der Apfelsaft dan wir kata gantinya. der Apfelsaft is uns Wasser. Is for Is ya, is Wasser uns? uns richtig, tapi penyusunannya der Apfelsaft is für uns, ya. Der Apfelsaft is für uns. Is Für uns. Oke. Nah, lalu sekarang untuk nomor 4 jadi di Suppe dan yang angka 2 jadi du. Jadi di Suppe is für die Suppe is für dich. dich, richtig. Die Suppe ist für dich. Dich. Nah, lalu ya richtig, dich. Sekarang saya mau yang das Wasser dan ich dan nomor 1. Jadi das Wasser ist für Das Wasser is für mich. richtig, das Wasser ist für mich ya. Ada pertanyaan? Enggak kok, enggak Bro. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 69. Nah, di halaman 69 ini ada preteritum. Preteritum adalah bentuk kalimat dalam masa lampau ya. Dalam masa lampau, dalam bahasa Jerman disebut preteritum. Oke, nah preteritum di sini kita memakai haben dan sein. Haben-nya berubah menjadi hatte, hattes sampai bawah, lalu sein berubah jadi war, wars, waren, war, seperti itu ya. Ini untuk haben dan sein bisa teman-teman hafalkan ya. Nah, lalu kita lanjut ke preteritum. Jadi preteritum atau bisa juga disebut sebagai Preteritum mungkin masa lampau ya, masa lalu. Iya, betul, masa lampau. Ya, masa lalu. Bisa juga disebut Vergangenheit. Ya, Vergangenheit itu juga sama saja artinya lampau. Contoh waktu kalau lampau ya. Kalau sudah terlewati berarti kan gestern artinya kemarin, vorgestern sehari sebelum kemarin berarti kemarin lusa, ya. Lalu letztes Jahr tahun lalu. Letzte Woche, minggu lalu. For ein paar Tagen, beberapa hari lalu. Ya. Itu kan sudah terlewati, makanya masuk ke dalam Vergangenheit. Oke, sekarang kita lanjut ke haben. Kita membuat kalimat dalam bentuk haben ya. Contoh, letztes Jahr
hatte ich kein Auto. Tahun lalu saya tidak memiliki mobil. Kita bisa juga lagi pakai eh, kalau misalnya tadi yang letztes Jahr hatte ich kein Auto. Kenapa hatte? Karena kita pakai subjek ich. Haben dalam subjek ich di preteritum berubah menjadi hatte. Oke? Jadi letztes Jahr hatte ich kein Auto. Lalu kalau misalnya kita pakai yang presentnya atau yang di masa ini, itu yang haben seperti biasa yang waktu itu kita pelajari. Yang haben, contoh, heute habe ich. Tes, tes, teman-teman. Maaf, terlempar lagi ya. Sekarang sudah ada suaranya. Oke. Tadi saya ulangi, kalau untuk yang masa sekarang, kita bisa pakai heute habe ich ein Auto. Hari ini saya memiliki mobil. Gitu ya. Contoh lagi dari yang preteritum, vor ein paar Jahren hatten wir kein Geld. Beberapa tahun lalu kita tidak memiliki uang. Ya. Kenapa pakai hatten? Karena subjeknya adalah wir. Ya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk yang present, kalimatnya bisa menjadi heute haben wir viel Geld. Hari ini kita memiliki banyak uang. Ya, jadi hari ini yang untuk present dan beberapa tahun lalu untuk Vergangenheit oder Präteritum. Ya. Lalu contoh lain, gestern hatte Maria keine Zeit. Kemarin Maria tidak memiliki waktu. Nah, itu lampaunya. Kalau presentnya, heute hat sie viel Zeit. Hari ini dia memiliki banyak waktu. Dianya merujuk ke Maria ya. Oke. Lalu kita pakai hatte. Oh, kita pakai hat. Sorry. Kita pakai hatte ya. Balik lagi. Oh, hat karena ini yang presentnya ya, teman-teman. Presentnya habit. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Boleh ditulis dulu kalimatnya. Nanti ya. Sudah, bisa kita lanjutkan ke yang sign. Dan untuk perubahan haben dan sign dalam preteritum ada di halaman 69 kotak paling bawah ya. Ini. Oke. Contoh kalimatnya perlu saya tuliskan. Boleh? Oke, namanya kind auto. Saya tuliskan yang bentuk lampaunya ya. Ini yang paling bawah nanti bentuk presentnya. Seperti itu ya. 3 yang atas adalah bentuk preteritum, lalu 3 yang bawah adalah bentuk masa kini ya, atau present. Nah, selanjutnya kita ke sign. Yang kalimat sign ya. Kalau sign dalam bentuk preteritum, dia berubahnya menjadi waren. Ya, wars, waren, wart. Saya tuliskan lagi contohnya sebentar.
Oke, ini saya menuliskan contoh sign dalam bentuk preteritum. Untuk yang nomor 4 ada spite. Spite-nya itu merupakan A umlaut ya. Jadi nanti teman-teman tulis tangannya SP A umlaut T. Begitu juga yang mude. Muede ini UE-nya ditulis dengan U umlaut ya. Nah, gestern war das Wetter slecht. Artinya kemarin cuacanya jelek. Gitu ya, kemarin cuacanya jelek. Kita pakai war karena merujuk ke es, benda, das Wetter. Gitu ya. Lalu vorgestern war mude. Gitu ya. Kemarin lusa dia laki-laki merasa lelah ya. Kenapa pakai war? Karena merujuk ke subjek R. Lalu letzte Woche waren wir in Berlin. Minggu lalu kita di Berlin. Pakai waren karena dari subjek wir. Ya. Nah, lalu gestern war Robert spät. Kemarin Robert terlambat. Gitu ya. Kita pakai war karena masih memakai subjek R, Robert. Gitu ya. Kalau kita pakai misal gestern war Olivia spät, kein problem karena itu sama saja RCS ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nanti, Frau. Nanti, oke. Baca dulu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke halaman 69. Di halaman 69 ini ada Was möchten Sie spielen Sie zu dritt Dialog. Apa yang kamu inginkan? Mainkan dalam dialog dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, cara di sini ada Getränke und Speisekarte. Getränke itu minuman, lalu Speisekarte adalah menu, ya. Jadi di sini menunya ada Tomatensuppe dengan harga 3,90 euro, salad mit Käse, schnitzel mit Pommes, pizza mit salami, ice mit Sahne. Terus ada minumannya Wasser, cola, limonade, Apfelsaftschorle ya. Dan cara kita untuk memesan makanan itu bisa dilihat di kotak samping kanannya yang Was möchten Sie trinken? Ya. Was möchten Sie trinken artinya apa yang ingin Anda minum. Misal ya, für mich bitte ein Wasser. Ya. Ini untuk einen, ein, dan eine disesuaikan dengan der didasnya. Der didasnya benda ya. Wasser, das berarti bentuknya menjadi ein ya. Für mich bitte ein Wasser. Gitu ya. Lalu unfursi dan untuk Anda. Misal ich hätte gern eine Tomatensuppe. Seperti itu ya. Pakai eine karena Tomatensuppe. Artinya Tomate. ya, jadi ich hätte gern saya ingin sup tomat gitu ya. Lalu möchten Sie auch etwas essen? Artinya apa yang ingin kamu makan gitu ya. Oh, Entschuldigung. Karena tadi masih ngomongin minuman, jadi ich hätte gern kita pakai cola ya. Cola der berarti einen. Ich hätte gern einen Cola. Seperti ya. Saya mau cola. Nah, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan möchten Sie auch etwas essen? Artinya adalah apa yang ingin kamu makan. Kita bisa menjawab, ya, ich möchte bitte Tomatensuppe. Gitu ya. Saya ingin
sup tomat, gitu ya. Bisa pakai möchte, ingin, atau pakai nehme. Nehme artinya ambil ya. Atau kita juga bisa memakai ya für mich bitte Salat mit Käse. Seperti itu juga nggak apa-apa. Ada dua pilihan untuk menjawab möchten Sie auch etwas essen ya. Nah, baru dijawab vielen Dank, danke, seperti itu. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, nanti, bisa dipraktekkan. Berdialog ya. Intan, apakah hari ini hanya menyimak atau bisa ikut berdialog dengan Bulia? Karena kemarin masih sakit. Gimana? Nah, oke. Menyimak ya. Kalau gitu nanti Bulia berdialog dengan saya. Nanti saya yang bagian kirinya ini ya. Yang bertanya, was möchten Sie trinken? Gitu ya. Jadi nanti kita tanya jawab. Saya yang was möchten Sie trinken, Julia menjawab für mich bitte bla bla bla. Lalu bertanya und für Sie. Nanti saya menjawab ich hätte gern bla bla bla. Gitu ya. Baru ini Coba. Ya, ini ya eine. iya, einen, ein dan eine itu untuk der die das. Jadi disesuaikan dulu ini yang menu-menunya Tomatensuppe, apakah dia einen, ein atau eine gitu ya. Semua menunya disesuaikan dulu. Oke, Intan, nggak apa-apa. Nanti kalau Bulia sudah siap, ini ya, berdialog dengan saya, silakan. Der didasnya, einen kainennya, yang der aja jadi den. Kalau yang der, dia jadi einen. Kalau yang das, dia jadi ein. Kalau dia yang feminim, dia jadi eine. Oke? Lalu kalau dia plural, dia menjadi eine juga. Ya? Plural, eine juga ya. Ya. Oh, Entschuldigung, kalau plural tidak ada. Tidak ada dalam bentuk unbestin. Karena ini kan unbestin ya. Oke, sudah siap? Kita bertanya jawab. Ya. Oke, Coba. saya mulai ya. Was möchten Sie Frau. trinken? Für mich bitte ein Wasser. Ein Wasser, oke. Ein Wasser order. Di cola itu apa ya? Order eine Cola. Order eine Cola, oke. Lalu Bulia bertanya, und für Sie? Und für Sie? Ich hätte gern ein Wasser. Möchten Sie auch etwas essen? Ya, für mich bitte. Oh, enggak. Bulia menjawab, ya, ich möchte oder nehme bitte. Oh, Oh iya. ya, ich möchte sih.
Ini yang mau tes si out etwas esennya yang nanya Kalau Frau kah? saya yang tanya, jadi nanti Bulia jawab ya, ich möchte order name, menyebutkan menu. Nah, baru nanti saya menyebutkan menu pakai yang ya, für mich bitte, seperti itu ya. Oh, oh, ya ich möchte nehme, Möchte order name saja, salah satu. ya ich möchte, cuma möchte aja atau Ya, ich möchte bitte Tomatensuppe, vielleicht. oh, ya ich möchte bitte Tomate Suppe. Suppe, oke. Ya, für mich bitte Salat mit Käse. Ya, baru vielen Dank, danke, gitu ya. Danke ya. Jadi tadi untuk yang jawaban möchten Sie auch etwas essen itu nanti yang ditanya hanya menjawab ya ich möchte oder ya ich nehme bitte ya. Jadi tadi untuk yang ya für mich bitte itu adalah untuk si yang bertanya. Jadi ternyata bukan pilihan dua jawaban ya. Hmm. Jadi kan kalau yang tadi minuman kan saya bertanya eh, apa yang ingin Anda minum? Lalu saya ingin minum bla bla bla. Dan kamu jadi tanya balik kan? Nah, baru saya lagi jawab, saya ingin minum bla bla bla. Nah, kita beralih ke makanan. Möchten Sie auch etwas essen? Ya, ich möchte bitte Tomatensuppe. Oke, nah ini tidak perlu nanya lagi unfursi gitu kan. Kalau yang tadi di minuman tidak diulangi lagi. Tapi langsung saja saya nanti menjawab kalau Bulia sudah menyebutkan menu yang diinginkan, saya yang gilirannya. Ya, für mich bitte salad mit Käse seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke 12A. Di 12A ini bezahlen im Restaurant. Hören Sie und ordnen Sie den Dialog. Ya. Where sakwas, siapa yang bilang apa. Nah, jadi kita akan huren. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata, 7 kalimat. Nanti siapa yang ngomong? Guest adalah tamu, Kellner adalah pelayannya ya. Kita simak di audio. Contoh, ini si guestnya sudah bilang, Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Permisi, bisakah kita membayar gitu ya? Jadi bezahlen im Restaurant adalah bayar di restoran. Kita dengarkan. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Stimmt so. Danke. Oke. Jadi untuk guest, tamu, Guess, einen Moment bitte. oh yang bilang einen Moment bitte adalah Oh, pelayannya. Kellner Kellner, ya. richtig. Lalu tadi ada Kellner. zusammen oder getrennt. Getrennt artinya bersama. Zusammen artinya bersama. Getrennt terpisah. Jadi maksudnya bayar bersama atau terpisah. Yang bertanya seperti itu Eh, berarti Kellner, Kellner, terus yang bayar zusammen gas. yang jawab zusammen adalah guestnya. Gas. Richtig. Oke, lalu yang jawab Stimso, Stimso gas. guest juga. Stimso artinya benar. Oke. Lalu ada Dasmah dan Kellner. Dasmah dan Kellner. Ya, richtig. Jadi Dasmah dan totalnya 25,30 euro ya. Oke. Waktu itu membaca uangnya gimana? 25,30 euro. 25 30 euro.
€25 30. Jadi diseling euronya ya. Jadi 25 euro baru 30-nya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu yang Gut gesagt, Trinkgeld geben di yang samping ini ya. Kita dengarkan tentang Guest dan Kellner. Gut gesagt, Trinkgeld geben. Das macht 18,90 €. So. Das macht 17,90 €. 19 bitte. Machen Sie 19 Euro bitte. Danke. Oke, nah di sini ada machen Sie bitte ya. Nah, kita balik ke varieren Sie den dialog di bagian B. Itu cara kita membayar ya. Contoh, Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Permisi, bisakah saya membayar? Ya, natürlich, kata si kelnernya. Lalu dia menyebutkan menu yang dipesan, eine Apfelsaftschorle, eine Tomatensuppe, und ein Salat. Das macht 16 € 70 ya. Ya, 60, Entschuldigung. 60 ya. Nah, lalu machen Sie 18 € bitte. Danke. Nah, di sini tadi kan sudah ya dia menyebutkan menu dasmah 16,60 € itu maksudnya totalnya 16,60 €. Machen Sie bitte 18 €. Nah, itu maksudnya ini saya memberikannya 18 € gitu ya. Machen Sie artinya tolong jadi gitu ya. Oh, jadi, Entschuldigung. Tolong adalah untuk bitte-nya. Gitu ya. Nah, ini divariasikan dialognya. Jadi nanti siapa mau menjadi guest dan siapa yang menjadi Kellner. Nanti untuk yang menjadi Kellner, tinggal sebut saja asal berdasarkan Speisekarte und Getränke yang di atas ini. Lalu nanti dihitung jumlah total menu yang dipesannya. Oke? Nanti Bulia berdialog lagi dengan saya. Bulia menjadi yang Kellnernya. Oke? Hitung-hitungan dulu. Kan problem. Menunya diganti ya. Jangan yang Apfelsaftschorle, Tomatensuppe, dan salad lagi. Diganti yang lain. Iya. Oke. Harus hitung dulu. Ya, kan problem. Kalau sudah nanti bilang biar kita praktek, oke? Oke. Bikin menunya salad mit Käse sama pizza mit salami. Salad mit Käse dan pizza mit salami. Oke, jadi 18, 1940 ya. Getränkenya. Getränkenya bentar. Ya. Wassernya yang 0,21 ya. Ini maksudnya 0,2 itu liter ya. Jadi harganya yang di paling belakang yang 1,80, 2,80, dan 3,80. Ya. Oke. Pakai yang mana? Wasser, cola, limonade? Limonade sama Wasser. Limonade und Wasser. Jadi dua. Jadi berapa
berapa berarti ya? 4,6. 4,6 ya. Iya, Momen 4,6. berarti nanti totalnya menjadi Eh, 19,40. jadi 24 euro ya. Ya, Oke. Sekarang kita mulai. Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? ja, naturally. Einen Salat mit Käse, eine Pizza mit Salami und Getränk, Lemon, ein Lemon, Ein Limon Wasser. und Wasser. Oke. Das mah Das mah 24 Euro. 24 Euro. Oke. Machen Sie 25 Euro bitte. Danke. Oke, seperti itu ya. Kalau kita eh, mau memesan menu dan membayar. Oke. Berarti harus ininya dulu ya, perubahan di depannya, Kenapa? der di dasnya. Ya, Berarti makanan tuh dirubah dulu di depannya, der di dasnya. betul. Kalau untuk kita mesen di restorannya ini, kita pakai unbestimmter Artikel yang ein, eine, ein, seperti itu ya. Dan karena ini kita pelajarinya tentang akusatif, jadi unbestimmter Artikel dalam kasus akusatif, yaitu tadi einen, ein, dan eine. Einen untuk maskulin, ein untuk netral, eine untuk feminin. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sekarang, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk nomor 13A. Wie war das Abendessen? Bagaimana makan malamnya? Nah, kita di sini disuruh mendengarkan lagi audio antara Lela dan Karo. Welche Aussagen sind richtig? Pernyataan mana yang benar? Jadi di sini ada 7 pernyataan. Nanti yang benar kita silang di kotaknya ini ya. Silakan disimak. Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je, hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös. Aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht, aber am Wochenende. Da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. Oke. Jadi untuk pernyataan nomor 1, Jan und Lela waren im Restaurant, artinya Jan dan Lela pergi ke restoran. Lalu nomor 2 artinya adalah makan malamnya sangat lezat. Nomor 3, Lela tidak lapar. Nomor 4, anjing itu haus. Nomor 5, Jan dan Lela bersenang-senang. Lalu nomor 6, Jan dan Lela bertemu lagi hari ini. Lalu nomor 7, itu artinya mereka pergi ke taman bersama. Nah, tadi dalam dialog yang mana saja? Untuk nomor 1 kita bedah, apakah mereka pergi ke restoran? Ya,
Nine, mereka Jan tidak dan Lela weren't interested. Nine, mereka tidak pergi ke restoran, tapi mereka pergi ke kafe. Kita lihat di yang halaman 68 di bagian nomor 9. Untuk di restoran ada larangan membawa anjing, makanya di gambar C mereka makan di kafe. Ya, jadi pernyataan nomor 1 itu salah, tidak usah kita tandai. Lalu untuk nomor 2, das Abendessen war sehr lecker. Apakah makan malamnya lezat? Ya, Tidak. Tadi dalam audio Lela bilang pizzanya dingin. Jadi nih so good katanya tadi ya. Lalu nomor 3, eh, Lela tidak lapar. Kira-kira disebut atau tidak? nggak disebut. Iya, betul. Jadi nomor 3 juga bukan. Ya, karena kalau tidak lapar berarti seharusnya tidak makan ya. Tapi buktinya dia tetap makan. Dia tetap pesan pizza ya. Lalu em, yang nomor 4, der Hund hatte Durst. Anjing itu haus. Richtig? Ya, richtig. Karena tadi anjingnya diberikan minuman. Anjingnya juga tadi ternyata namanya adalah Toby. Makanya dia kita pakainya in tadi ya, karena untuk R. Kenapa R? Karena ternyata nama anjingnya adalah Toby. Oke. Sekarang nomor 5. Mereka bersenang-senang. Iya atau tidak? No. Jawabannya adalah iya. Karena tadi katanya Lela, Yan itu lustig, lucu. Ya, makanya mereka bersenang-senang. Jadi nomor 5 jawabannya adalah richtig. Sekarang nomor 6. Nomor 6 adalah Trivian heute wieder. Hari ini mereka bertemu lagi. Iyakah? Tidak ya, hari ini mereka tidak bertemu lagi. Lalu nomor 7, mereka pergi ke taman bersama. Betul? Nah, untuk nomor 7, jawabannya betul. Karena tadi dibilang mereka zusammen in der Park, in den Park. Ya, bersama Toby juga tentunya. Oke, jadi pernyataan yang betul adalah nomor 4, 5, dan 7. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang bagian 13B. Bagian 13B ini menceritakan tentang kunjungan ke restoran atau ke kafe. Gimana? Nah, kayak di audio 13A itu ya. Kita bisa mengomentari makanan minumannya, terus pelayannya. Kita juga bisa mengomentari restoran atau kafenya. Kita juga bisa mengomentari apakah kita merasa lapar atau haus gitu ya, kita bersenang-senang atau tidak, makanannya enak atau tidak gitu ya. Lalu apakah makanannya dingin, hangat atau mahal gitu ya. Contoh, das Restaurant Warnet und das Essen is warm misalnya. Jadi artinya restorannya bagus dan makanannya enak. Itu. Nah, lalu yang lain-lainnya bisa disesuaikan. Silakan dibuat dulu dalam bentuk kalimat bercerita ya. Jadi kalau sudah kita bahas.
Satu persatu nyusun kalimatnya atau gimana ini? Iya, Ini satu persatu nyusun kalimatnya. iya betul, satu persatu. Atau kalau yang ada das Getränk, Essen, itu boleh dipakaikan un saja. Misalkan dekalnerin, Hmm? oh bikin kalimat. Ya, dibikin kalimat. Misal di Kellnerin is lustig, gitu ya, pelayannya lucu. Gitu. Dekalnerin. Ya, misal Sambungannya sama getrengnya gimana? kenapa? Disambungkan dengan Essen sama getrengnya gimana? Das Essen, misal das Essen war good, gitu misalnya ya. Kita memakainya dan lupa preteritumnya dipakai. Jadi das Essen war gut, makanannya enak. Und die Getränke war apa? Misalnya di Getränke-nya juga Eh, enak. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama-sama enak, kita bisa pakai das Essen und die Getränke war gut, gitu ya. Hmm?
Oke, Verti. Oke, akan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah, boleh on mic kita. Dibahas aja, Prof. Nggak ngerti penempatannya. Oke, dibahas. Jadi, seperti ini ya. Misal, das Restaurant. Saya pilihnya restoran ya. Das Restaurant Warnet und das Essen war lecker. Und die Getränke auch. Titik. Tuh. Baru ich war Hunger. Lalu ya ich war Hunger. Baru yang Spaß haben-nya ich war viel Spaß. Saya bersenang-senang. Gitu ya. Nah, tadi ini yang lecker sudah saya jawab di atas tadi ya. Das Essen und die Getränke war lecker. Nah, lalu selanjutnya yang saya ambil contoh menu ya. Contoh menunya misal eine Tomatensuppe war teuer. Sup tomatnya mahal. Oke, Verti, seperti itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Diketik aja, Prof. Penyusunannya Diketik. seperti Oke. Ein moment ya. Itu yang di kolom chat. Selanjutnya, oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? mungkin masih belibetnya kalau penyusunan kata karena kita kan untuk mengartikan perkatanya sendiri harus buka kamus kan. Nah, nyusunnya kadang benar kadang enggak. Oke. Kalau dalam menyusun kalimat yang penting subjek plus verben lalu objek ya. Untuk verben dan objek nanti disesuaikan dengan kasusnya. Apakah nominatif atau akusatif. Kalau akusatif nanti objeknya dalam bentuk akusatif. Lalu verbennya jangan lupa dikonjugasikan dengan subjek ya. Dan sekarang silakan membuka Ubungsbu halaman kemarin kita sudah selesai di halaman 71 berarti 72 ya sekarang.
kemarin kita ada PR juga deh. Ya, kemarin ada PR dari halaman 72 sampai 74, Risti. 72 sampai 74. Ya, kita bahas yang 72 dulu ya. Eine Überraschung für Sophia. Kejutan untuk Sofia. Nah, di sini 3A kita melengkapi titik-titiknya ini. Untuk yang bubble chat pertama, halo Sofia, alles Klar. klar, richtig. Hast du Am Samstag Jet. am Samstag Zeit? Ya, jadi halo Sofia, sudah jelas. Hari Sabtu kamu ada waktu, gitu ya. Hast du am Samstag Zeit? Zeit tulisannya Z-E-I-T. Ya. Nah, lalu bubble chat kedua, Hai Anne. Ya, Gern. Es geht, richtig. G-E-H-T. Ya, es geht mir gut. Lalu bawahnya, Was what will do willst du machen? Ya, richtig. Was willst du machen? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu, gehen wir am Vormittag Vormittag ins in Swimmen. Schwimmbad, kolam renang. Kalau swimmen adalah kegiatannya, ya. Berarti Schwimmbad. gehen wir am Vormittag in Schwimmbad. Oke, am Morgen muss ich noch einkaufen. Dan Kon komme, ya. Dan komme ich um 10:30. Oke, baru dan komanya tulisannya gimana? komme K-O-M-M-E. Oh, Ya, baru yang bawahnya eh, dan Konen. können, ya Riti. Dan können wir schwimmen. Oke, jadi nanti datang jam 10:30 dan kita akan pergi berenang. Gut, das machen wir. Richtig. Gut, das machen wir bis Samstag. Ya, richtig. 10:30. Ya. Sekarang bagian B. Bagian B ini ulang tahunnya Karina. Dia berbicara dengan Ben. Kita disuruh menyocokkan dengan huruf di sebelahnya. Was machst du am Geburtstag Karina? Contohnya, jawabannya adalah E. Nah, ich möchte feiern. Lalu nanti nomor 2 sampai nomor 6 jawabannya adalah nomor 2 C. Nomor 2 C, 9. Rumah party. Nomor 2 itu F. Oh, udah. Nomor 3 B. 3 B Risti. Nomor 4 A. 4 A ya Risti. Nomor 5 D. Nomor 5 bukan E. E sudah ada untuk nomor 1. D. D Risti. Lalu nomor 6 C ya Risti. Jadi super, machst du eine Party? Kapan pestanya? Dijawab oh bukan, machst du eine Party? Apakah kamu akan mengadakan pesta? Ya, kamu datang. Baru dijawab nomor 3-nya klar. Wo und wann möchtest du feiern? Kapan dan di mana pestanya dilaksanakan? Dijawab hari Sabtu. Ya, hari Sabtu bisa di dalam atau di luar ruangan.
Ya, ditanya lagi kan ich helfen? Ya, bitte. Kita membeli makanan dan minuman bersama gitu ya. Baru dijawab ya, gerne. Kapan? Wan ya, dijawab am Freitag Nachmittag so 2 Uhr ya. Jadi diajak hari Jumat siang jam 2 siang, kira-kira bisa nggak gitu. Lalu dijawab ya, das geht. Ya, nggak apa-apa. Ich nehme das Auto. Saya akan bawa mobil. Lalu dijawab toll, danke. Das ist nett. Terima kasih, kamu baik sekali gitu ya. Sekarang 4A. 4A itu kita menulis Personen Geburtstag. Seperti contoh, ini Geburtstag kalendernya yang Angelika, Anton, Marcel, Ines, Oleg, dan Mirka. Ditulis dalam bentuk seperti contoh ya. Vierten, Ersten, 4 Januari, atau bisa juga ditulis Vierten Januar. Ya, ini sudah dijawab. Ya. Ya. Oke. Untuk Anton kapan? 19. Am 9.2. Ya, richtig. Atau bisa juga am 9 Februar. Ya. Lalu untuk Marcel? Am 12. Richtig, am 12. Bisa juga menjadi am 12 Mars. Lalu untuk Ines? Am 7. Am 7. Atau am 7 April, kan problem. Untuk Oleg? Am 20. Richtig, am 20.5. Atau am 20. Mei. Dan yang terakhir Mirka? Am 1.6. Richtig, am 1.6. Oder am 1. Juni. Ya. Nah, sekarang untuk yang B dan 5A itu adalah huren. Cuman hurennya kita skip dulu ya. Kita bahas terakhir saja. Kita dahulukan yang bukan huren. Sekarang di halaman 73 yang 6A, Trennbar Verben. Udah dijawab? Ada. Oke. Nomor 2 jawabannya adalah? Pangen. Am Samstag und 21 Uhr an. An. Betul, di party fängt ya. Betul, kita pakai Trennbar Verben anfangen, tapi fangennya dikonjugasikan dengan di party. Di party masuknya ke S. Jadinya kita fängt. Jadi di party fängt am Samstag 21 Uhr an. Oke? N-nya dihilangkan berarti ya. N-nya dihilangkan. Ya, fängt-nya ditulis F A umlaut N G T. Ya. F A A umlaut N G T. Ya. Selanjutnya nomor 3 di Freunde bringen Essen mit. Richtig, die Freunde bringen Essen mit. Selanjutnya untuk Ben Kommen zum Supermarket mit. Kommt ya, kommt. Karena kommennya dikonjugasikan dengan subjek Ben R. Jadinya kommt. Ya. Kom aja, nggak pakai ST atau T. Enggak, KOMMT. Ya, kommt. Ya, Ben kommt zum Supermarkt mit. Nah, lalu nomor 5, Ben Dan Karina mit dem Auto ab. Richtig. Ben holt Karina mit dem Auto ab. Holt ya, HOLT. Hollandnya jadi gimana? Hollandnya berubah jadi Holt. HOLT. Ya. Holt. Jadi Ben holt Karina mit dem Auto ab.
Oke, selanjutnya yang bagian B. Bagian B ini adalah Huren juga. Nanti kita disuruh menandai kurs order lang dengan titik atau underscore. Cuman karena ini Huren, kita skip dulu saja ya. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Bagian C disuruh menyusun kalimat. Kata yang digarisbawahi itu berada di posisi pertama. Contoh, ich rufe meinen Freund an. Ya. Untuk nomor 2 menjadi 7 Uhr. Stehen Lisa auf. Karena subjeknya adalah Lisa, jadi state. Ya, S-T-E-H-T. State. Ya, S-T-E-H-T. Lisa dulu berarti ya? State dulu, baru Lisa. Jadi, 7 Uhr steht Lisa auf. ST. ST E ST E Ini gimana? S T E H T ya. Steht Lisa auf. Oke. Ya. Lalu untuk nomor 3 menjadi Lorenz du ab. Holst. Karena Hollandnya dikonjugasikan dengan subjek du. Maka dia berubah jadi Holst. Holst du Lorenz ab. Saya bantu tulis ya. Ein moment. Saya bantu tuliskan. Seperti itu tulisannya. Lalu nanti nomor 4 menjadi Was bring. Ya, was bringen. Bringen wir zur Party mit. Was bringen wir zur Party mit. Ya, richtig. Oke, nomor 5. Florian. Sein Pur. Freundin Pur. Noch einmal. Florian. Stellen sein Freundin vor. Ya, richtig. Florian stellt seine Freundin vor. Lalu nomor 6. Alle Freunde machen mit. Richtig, alle Freunde machen mit. Penulisannya seperti saya tulis di chat ya. Ya, jadi ich rufe meinen Freund an, saya menelpon teman saya. Lalu nomor 2, pukul 7 Lisa bangun. Nomor 3, maukah kamu menjemput Lorenz? Nomor 4, apa yang akan kita bawa ke pesta? Nomor 5, Florian memperkenalkan pacarnya. Nomor 6, semua teman bergabung. Oke, yang selanjutnya bagian D. Bagian D ini sama melengkapi kalimat dengan trennbar verben atau tanpa modal verben. Contoh nomor 1, Goran macht eine Party und lädt seine Freunde ein. Artinya adalah Goran mengadakan pesta dan mengundang teman-temannya. Nah, lalu nomor 2, ich habe eine Frage. Saya punya pertanyaan. Kann mein Freund Di party anfangen?
Kann mein Freund mitkommen? Ya, mitkommen jawabannya. Lalu untuk nomor 3, noch eine Frage. Pertanyaan lain. Wann wann fängt die Party an? Ya. Nomor 4, Ines. Frage 1. Das gibt ein Name. Kenapa? Nomor 3 apa itu jawabannya? Nomor 3 jawabannya adalah fängt die Party an. Putus-putus. Iya, in moment ya. Nomor 3 sama nomor 4. Ya, sebentar saya bantu tulis di chat ya. Karena kurang kondusif suaranya dan sinyalnya juga ya. Ini adalah jawabannya nomor 3 sampai nomor 6, teman-teman. Investor, oke. Oke, sudah ditulis. Udah, Frau. Oke. Vielen Dank für heute und bis morgen ya. Sama. Entschuldigung karena hari ini sinyal saya kurang mendukung ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang dipahami, boleh via chat ke saya ya. Oke.